Nganong diri man ko kamata. Unsa man ni? Good morning na lang. Samtang busy pa ning kalat na mong balay do yung mga bata. Pag luto tayong pamahaw. Nga espesyal. Nganong espesyal man ni? Ay, bantog ra. Pag naiitlog na, payatdog. Aris man ang duwa. Yeah. Ayo, paglangay-langay niya. Brad, paspasin naglungag niya. Maninuod man. Speeding, oh. Yang anong ipabukalan na daw. Mo man yung resulta, oh. Oh, di ba? Yep. Paspas kinikaon ba, humanday niyo. Awa. Oh, sabi to. Wow, humanday yun, oh. Babay na, mamang. Ulak, uy. Nak, late ko. Bye-bye. Kiss papang, be. Kiss papang. Good morning, ma'am. Ani din mag-vlog, bay. Basta pugirog na akong dapat. Sige, bye.